नमस्कार दर्शक बंधु मोर यही कुकिंग चैनल भगवती C497 चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज मु आपण मानक सिंबराई करके देखी जहाँ गरम गरम भात सहित खाया बहुत बढ़िया लगी था। ताले एबे आसतु डेरी न करी यही सुआदिया सिंबराई बनैबा। आशा करुँची आपण मानक मोर यही रेसिपी निश्चय पसंद आसीबो। रेसिपी पसंद आसिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलेबेनी। एबे आसतु आराम करवा रेसिपी। मु 250 ग्राम रो सिंबो नहीं आलू 3-4टा नहीं आउ टमाटो 2टा नहीं पियाज गोटे नहीं थोड़े धोईकी नहीं आउ थोड़े भल भाव धोई नेबा। ताले एबे आसंतु ए सब को काटिबा आरंभ करिबा। सिंबो को दी पटरू काटी नेबा आउ लंबा साइज रो काटिबा। आउ गोटे सिंबो को मु एटारे 2 खंड करी काटी नहीं देखंतु एपरि भाबरे मु एई सबु सिंबो को गोटे प्रकार साइज काटी नेबी। जेहेतु मु 2 प्रकार सिंबो नहीं प्रथमे चेप्टा सिंबो को 2 खंड करी काटी नहीं सेही साइज अनुसार मु लंबा लंबा सिंबो को भी काटी नेबी। एई सिंबो को 3 खंड करी काटी नेबा। एटी मु आलू को चपा चढ़ी देइची आउ मु एई आलू को मझिरे 2 फाळ करी काटी देबा। आउ आलू को लंबा लंबा करी काटी नेबा। आपण माने मने रखिबे जे आलू को पतला पतला करी काटिबेनी। मु जेमिति आलू को लंबा लंबा करी आलू को मोटा करी काटी नेछि आपण भी ठीक एई भली आलू को मध्य काटी नेबे। मु टमाटो और पियाज को पतला पतला करी काटी नेछि। एबे आमे मसाला बनेबा पई जीरा गोटे चामच सरिष गोटे चामच दे दबा। एटी रसुण अधा देकी भी मसाला बनै पारिबे। मु अदा रसुण देबिनी अदा रसुण रो मो पाखरे पेस्ट अछि तो काली मु जीरा सरिष को देकी बाटी नेबी। एबे मु चुली रे निया लगे देली आ गोटे कढ़ई चुली ऊपर रखी देबा। कढ़ई गरम हेले आवश्यक अनुसार तेल देबा। तेल गरम हेले गोटे चामच चीनी देबा। चीनी एटी ऑप्शनल अछि आपण चाहिले स्किप करि परिबे। चीनी देले तरकारी टेस्ट बढ़ी जाई थाए आउ तरकारी रे फ्लेवर भलो आस्ताए। एबे आमे गोटे चामच पंच फुटण दे देबा आउ गोटे सुखिला लंका को मझिरे 2 खंड करिकी दे देबा। कटा हितिबा आलू को दे दबा आउ अल्प टिके हळदी गुंड आउ लूण गुंड दे दबा आउ भलो भाबरे मिक्स करी 1 मिनिट पर्यंत कवर कर देबा। गोटे मिनिट एई गलानी एबे आमे कवर काट देबा आउ आलू अल्प टिके सिझी जाइछि भलो भाबरे मिक्स कर देबा।
ଏବେ ଆମେ କଟା ଯାଇଥିବା ସବୁ ଶିମ୍ବକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ମସଲା ଦେବା। 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ। ଏହି ସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ 2 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିମ୍ବ ସିଝିବା ପାଇଁ କଭର କରିଦେବା। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କଭର କାଢ଼ିଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତରକାରୀରେ ମୁଁ ପାଣି ଜମା ବି ପକେଇନି। ଶିମ୍ବ ସିଝିଗଲେ ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସବୁ ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ କଟା ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ କଭର କରିଦେବା। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କଭର କାଢ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲାଣି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ଗରମା ଗରମ ଶିମ୍ବ ରାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଶିମ୍ବ ରାଇ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଥରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲର ଶିମ୍ବ ରାଇ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଶିମ୍ବ ରାଇ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏବେ ମୁଁ କଢ଼େଇକୁ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଶିମ୍ବ ରାଇକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରେସିପିଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି, ଥରେ ଆପଣ ନିଜେ ଶିମ୍ବ ରାଇ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।